Bangag no? Bangag guys, ilang kutkut guys. May diri guys oh. Muning adi man mo nang nakawa. Tanawa guys ah. Guys oh. Nami sapa. Hulaan nyo guys kung saan nga sapa guys. Bibigyan ko kayo ng 1,000. Naka-triangle ni guys, naka-triangle oh. Muna siya na naka-triangle. Agay. Nag-ambak na ko guys. Ayan guys oh, nakaturo siya guys. Uy. Nakaturo siya guys, diri guys oh. Yan oh naro. May tinuro guys oh. Turo. Na guys, liter D. Liter D guys oh. Ito mo ni. Liter D guys. At ang pukpukin guys, bahala na sila guys. Wala. Walang laman guys. Iniwanan na nila ako guys. Iniwanan na nila ako guys oh. Yan lang siya guys. Okay lang siya guys kay lagi siniminto guys oh. Ito guys oh. Bailira yung bato guys oh. Yo, sa'yo no? Sa'yo pala ka. Tingnan mo guys, nakasiminto guys no. Oh. Oh, siniminto. Dili lang sa among video guys kay hindi ka po yung taga video guys. Okay, follow, like and share lang. Katong dili mo follow dia. Subscribe man na sa YouTube nga. Katong dili mo follow dia. Kamuray na kabalo. Paki-like and share lang. Tabangi lang pud ko ninyo, tabangan tupod mo. Hirap na ni guys. Guys oh. Loy guys, akong followers kay gamay lang kayo. Murag maayo lang kog nyog suporta gamay lang. Kay matag po kog suporta po ninyo gagmay. Looy guys, kung amoy ikahatag sa mga Gcash. Pinasa na ni vlog guys, official ka. Eh. Mudawat lang pud ko guys, balag 50 lang guys. 50 guys ba.